ओम शांति। श्रीराम नवमी श्रीराम भक्त मानू अनेक अनेक आंतरिक शुभेच्छा। आमे श्रीराम जन्म रहस्य प्रथम भागरे आलोचना करथिले जे प्रभुंकर जन्म कहीं श्रीरामकर जन्म कहीं। प्रथम कथा थिला जय विजय को उद्धार करिया पई प्रभु राम अवतार नहीं। द्वितीय थिला तो मनु शतरूपा अनुरोध क्रमे पुत्र रूप में जन्मग्रहण करने राम अवतार नहीं। तृतीय कथा थिला वेदमती कन्यार तो अभिशाप रावण को जो थिला ताकू पूरण करने प्रभु राम रूप में अवतीर्ण होते। सेहीपरि नारद एवं पर्वत ऋषि तो पद्मावती कन्या को पाइबापी जो प्रभु को अभिशाप देते से अभिशाप प्रभु निजे स्वीकार करथिले एवं राम जन्म रूपे अवतीर्ण होगा स्वीकार करथिले। यहाँ पूरे भी आलोचना करथिला। तो राम जन्म का हेतु अनेक राम जन्म का अनेक कारण रही। ये थिला चारिटा कारण। ता परवर्ती कारण आम देखिए राम कहीं जन्म ग्रहण करथिले तार अन्य एक कारण थिला सुंदर कथा और गाथा भगवान कथा भाई कथा आउ सबू कथा व्यथा आउ वृथा केवल भगवान का कथा ही कथा। जमती आंब को आप जिते खाऊे जिते चाटुवे से रस बाहर केबेले आपण रस को सारी पारे तो जीवन सारा चाटी चलते केवे से आम सत रोथ से मीठा लगुव से भली राम रस तो केवे सरीनी सरबनी। ये भली अमीय रस या पार्टी खिया जाए या कान बाटे खिया जाए आगु कान बाटे श्रवण करा जाए मन को शांत करने। अनेक कारण रहिला जे जेतबेले पृथ्वी रे धर्महानि हुए तुलसीदास कलम करिसेंती जब जब हुई धर्म की हानि बढ़े असुर बल अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरण करंती सजन पीरा। जब जब हुई धर्म की हानि जो धर्मर हानि हुए गीतारे अच्छी जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत जो भारत में धर्मग्लानि हुए जितेबले साधु सन्त मैंने त्राही त्राही डाकती से प्रभु सन्थ जन मानकर पीड़ा को निवारण करने दुष्ट मानकर दमन पाई प्रभु अवतार ग्रहण करती। से हूँ राम जन्मर अन्य एक कारण। जिते मुनि ऋषि मानकर यज्ञ बाधा आसला जो रावण एवं अन्य जीति सब राक्षसगण थे तो मुनि ऋषि मानकर जाग यज्ञ तो हाड़मांस फोपाड़े मुनि ऋषि मान हईराण कले। तेणु से समय प्रभु तांकर यज्ञ को रक्षा करने यज्ञ रक्षापी एवं साधु सन्त मान पीड़ा को अपहरण करने स्वयं राम अवतार रे जन्म ग्रहण करथिले। ये मध्य अन्य एक कारण। तापर अन्य एक कारण आसे जे जलंधर राक्षस जे जहाँकर स्त्री नाम जहाँकर पत्नी नाम थिला वृंदावती व तुलसी तो से थिले सती तांकर सतीत्व बल तो जलंधर बहु नाम कमई एवं अनेक लोक मानकर प्रिय पात्र होते। एवं जितेबले सीए लोक मान को पीड़ा देवाक आरंभ कले अन्य मान दुख देवाक आरंभ कले जो देवता मान हईराण कले सबू देवता मैंने जो मरण चिंता करछंती तो देखिले प्रभु जे आउ रक्षा नहीं आकु मारिबा को हेले तार स्त्री सतीत्व को नष्ट करिया पड़िबो। जदि वृंदावतीर सतीत्व रहिथिबो ताले जलंधर राक्षस मरिबनी। तेणु वृंदावतीर सतीत्व को नष्ट करिया पई प्रभु जलंधर रूप नेले। प्रभु जलंधर रूप नहीं सती तुलसीर सतीत्व को नष्ट कले जा फल तो जलंधर राक्षस को बध करिया सहज होइतिला। जिते वृंदावती जानीपारे प्रभु छलना करी तो मो स्वामीर रूप धरी मोर सतीत्व को नष्ट करिसेंती। जलंधर को जलंधर पत्नी प्रभु को तो अभिशाप देले जे प्रभु तुम्हें
ତ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ହେଇ ତୁମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଇ ତୋର ସତୀତ୍ୱକୁ ଛଳନାରେ ଅପହରଣ କଲ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛଳନାରେ କପଟରେ ହରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ରାମ ଜନ୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧମୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ତୀର୍ଥଗମନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନଦୀକୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଳସୀ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ତ ଦଶରଥ ଭାବିଲେ କୌଣସି ମୃଗ ବୋଧେ ଜଳପାନ କରୁଛି। ଏହା ଭାବନା କରି ସେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣକୁ ତୀରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପିତାମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଷାର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ এই ଜଳ କଳସୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ମରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ କହିବେ ନାହିଁ। ଦଶରଥ ଜଳେ ଯାଇକି ଅନ୍ଧମୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଳଦାନ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଇଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କିଏ ତୁମେ, କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ତାପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଦଶରଥ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟଜନିତ ବାଧା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ରାଗରେ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମରୁଛୁ ଛଟପଟ ହୋଇ, ସେମିତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି। ତ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧମୁନି କରିଥିଲା ଅଭିଶାପ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ତେଣୁ ରାମ ଜନ୍ମର ହେତୁ ଅନେକ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋନି ସମ୍ବୁଦା, ସିଏ ଯୋନିରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମାତା କହିଲେ ରାମ, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛ? ତ ମୁଁ ତ ଚାହିଁନଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଚାହିଁଥିଲି, ତୁମକୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ରୂପରେ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି। ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ମୁଁ ତ ତୋତେ ଏକଦମ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ, ମୋର ମାତୃତ୍ୱ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା, ମାତୃତ୍ୱକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଟିକି ପିଲା ରୂପରେ କୋଳ ଧରିକି ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ତୋତେ ମାଗିଥିଲି, ମୋର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସେ। ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି। ତୋତେ ତୋର ସର୍ତ୍ତ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲୁ ନା ମୋ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିବୁ, ତୁ ଯୁବକ ରୂପରେ ଆସିଛୁ କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା, ତାହେଲେ ମୋତେ କେମିତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ହେଇଯା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କାଣ୍ଡ କୋଦଣ୍ଡ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା କୋଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ କହିବେ? ତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦିଥାଏ ନା, ତୁ ତ କାନ୍ଦୁନୁ, ତେଣୁ ତୁ ତ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇକି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ ହେଇଗଲା? ଆରେ ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତୁ ଜନ୍ମ ହଉ ତୋର ଦାନ୍ତ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ତୋର ଦାନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ 32 ଦାନ୍ତକୁ ତୋତେ ଉଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ କରି ଏକଦମ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନଚେଇବା ବାଲା, ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ନଚେଇବା ବାଲା, ଆଜି ତ ମାତୃପ୍ରେମରେ ପୁରା ମାତୃପ୍ରେମ ମଜିଯାଇ ହଜିଯାଇ ସେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ମାନୁଛନ୍ତି। ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତ ଏକଦମ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର, କ୍ଷୁଦ୍ର କଳିବର ନେଇ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ଦଶରଥ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଛି। ତ ଦଶରଥ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା,
जन्म हेबा मात्रे प्रथमे माँ ही देखिपारा कौशल्या देखिपारे पूर्वजन्मर ये राणी थिले ये शतरूपा थिले सी आज देखिले मोर से भाग्य कहीं। तेणु प्रभु कहते बापा तुम्हें ये जन्म मत देखिपारनी जो द्वापर जुग आसब जो मु कृष्णचंद्र रूप जन्मग्रहण करी से माँ अचेत थे तुम्हें मत दर्शन कर। तेणु देखु केते मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु से बापांकर कथा रखा सहित माँकर कथा भी रखिंट जदि जो प्रथम दर्शन देते त्रेता जुगे माँ को द्वापर जुगे से पिता दर्शन दे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम को सार्थक कर दिन 12टार प्रभु जन्मग्रहण कर सूर्य बहुत खुशी होती से चंद्र हाय हाय करी रोदन कर प्रभु मु की कर्म करी मु की पाप करी आपणकर जन्म समय मुझे अवलोकन कर पारे आपणकर दर्शन कर पारे प्रभु ताकरी कथा रक्षा कर ये जन्म मुझे तुमको दर्शन दे पारे तुम्हें जदि रात्रि समय होता दर्शन कर दिन बेले जन्म हेतु आज सूर्य देखुं परवर्ती जन्म जो द्वापर जन्म आसो मु राति 12टार जन्म ग्रहण करी से आपण कथा रखी आपण ही मत प्रथम दर्शन करेंगे। तेणु मु कथा दूची किंतु ये जन्म मुझे कथा आदर करूनी मो नाम सहित आपण नाम को जोड़ी मोर नाम हम रामचंद्र। तेणु राम पाखे चंद्र रही भाई जार नाम पाखे चंद्र रहे से बहुत कष्ट पाए आपण रामचंद्र जानी तो जीवन सारा तांकर केवल कष्ट 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 आरंभ शेष पर्यंत से कष्ट पाई दुनिया पाई सारा दुनियार दुख को उद्धार करने सारा दुनियार दुख को मोचन करने निजे कष्ट सही ये हूँ कथा जार नाम पाखे चंद्र लगे सी वरिष्ठ श्रेष्ठ गरिष्ठ हो पारे किंतु ताकू अनेक दुख आस भाई ये हूँ शास्त्र नियम। प्रभु राम तो चंद्र को मर्जी देवाई निजर नाम पाखे चंद्र को जोड़ी देती परवर्ती जन्म जो कृष्ण रूप जन्म ग्रहण कर चंद्र को प्रथम दर्शन देती कारण रात्रि जन्म ग्रहण कर प्रभु को कहुए मर्यादा पुरुषोत्तम से समस्त मर्यादा रक्षा कर समस्त को खुशी देवाई से जीवनर प्रत्येक मुहूर्त तांको विनियोग कर कहुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। ओम शांति।